মহাকাশ দিবসেও জেনজি বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। জাতীয় মহাকাশ দিবস দিল্লিতে স্পেস স্টার্টআপগুলির সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী। एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। अभी जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको कब आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापिस आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। যাদবপুরে দোষী কে? গত 1.5 দশকে অন্তত 4 বার এই প্রশ্নের মুখোমুখি রাজ্যবাসী। কখনো টিএমসিপি বনাম বামেরা, কখনো বাম বনাম গেরুয়া। ক্যারেক্টার বদলে যায়, ছাত্র রাজনীতির হানাহানির চেনা চিত্রনাট্যে বদল নেই। শুধু যাদবপুর কেন, রাজ্যের জেলায় জেলায় এই ছাত্র রাজনীতির হানাহানি তো কাহানি ঘর ঘর কি। ক্যাম্পাস কি মারামারির জায়গা নাকি? আমরা বলছি এবার থামুন, অনেক হয়েছে, এবার বন্ধ করুন। ক্যাম্পাসে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি হবে, তর্ক হবে, বিতর্ক হবে, কিন্তু হানাহানি মারামারি হবে না। ক্যাম্পাসে সব রং থাক, রংবাজি বাদ যাক।
তৃণমূল জামানায় শিক্ষাঙ্গনে দাপাদাপি সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। 15 বছর ধরে সেই ছবি দেখতে দেখতে মানুষ ক্লান্ত। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছাত্র রাজনীতির নামে যে কুনাট্য এতদিন ধরে চলে আসছে, বদলের বাংলায় সেটা বন্ধ হবে। কিন্তু নতুন সরকারের 100 দিন হওয়ার পরই ফের অশান্তি, আবারও যাদবপুরে, যা দেখে অনেকেই আশঙ্কা করছেন বাম থেকে তৃণমূল গত 2 জামানায় ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে যে হুজ্জুতি দেখতে হয়েছে, বদলের বাংলাতেও কি তারই রিপিট টেলিকাস্ট হবে? অনেকের মতে এখনই শক্ত হাতে হাল না ধরলে ক্যাম্পাসের এই অশান্তি সংক্রামক ব্যাধি হয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে। যেমন যাদবপুরের পরই অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছে মেদিনীপুরে। তৃণমূল জামানায় ভোট মানেই অশান্তি, কলেজের ভোটেও নজিরবিহীন অশান্তি দেখেছে রাজ্যবাসী। অনেকে বলেন একটা সময়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বুঝে যায় পরিস্থিতি যে জায়গায় গিয়েছে তাতে কলেজে কলেজে সুষ্ঠুভাবে ভোট করানো সম্ভব নয়। ফলে তৃণমূল আমলে কলেজ ভোট চলে যায় হিমঘরে। অনেকে আশা করেন এই ছবিও এবার বদলাবে, ক্যাম্পাসে সুষ্ঠুভাবে ভোট হবে, সবাই অবাধে নিজের মতামত জানাতে পারবেন। কিন্তু তার জন্য সবার আগে দরকার হুজ্জুতি, দাদাগিরির দূষণ থেকে ক্যাম্পাসকে মুক্ত করা। ছাত্র রাজনীতি ও হানাহানি আমাদের রাজ্যে দুটো বিষয় হাতে হাত দিয়ে চলে। ছাত্র ভোটকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে অন ডিউটি পুলিশ অফিসার পর্যন্ত খুন হয়ে গিয়েছেন এ রাজ্যে। সহপাঠীকে পিটিয়ে খুন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে হেনস্থা থেকে অধ্যক্ষকে নির্যাতন। ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার তালিকাটা নেহাত ছোট নয়। ভাঙড় মহাবিদ্যালয় 2012 ভূগোলের শিক্ষিকাকে জগ ছুড়ে মারার অভিযোগ। অভিযুক্ত তৃণমূলের আরাবুল ইসলাম। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ 2012 অধ্যক্ষকে শারীরিক নিগ্রহ এবং হেনস্থার অভিযোগ। হরিমোহন ঘোষ কলেজ গার্ডেন রিচ 2013 ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, পুলিশ অফিসার তাপস চৌধুরীর মৃত্যু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোক কলরব 2014 ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, বহিরাগত হামলা ও পুলিশি দমন পীড়ন, উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি। সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয় 2015 কৃষ্ণপ্রসাদ জানা নামে ছাত্রকে রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 2019 ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে ঘেরাও, নিগ্রহের অভিযোগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 2023 মেন হোস্টেলে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্য মৃত্যু, র্যাগিং এর অভিযোগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 2025 ছাত্র ভোটের দাবিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ঘেরাও, গাড়ির চাকার সামনে পড়ে ছাত্রের আহত হওয়ার অভিযোগ।